Juego amigos, estamos en Jeddah y nos van a dar un tour en estos momentos. Estamos totalmente en vivo vía Facebook, vía YouTube, vía Twitch. Y por favor compartan este video. Please share. Estamos con Daryl. Daryl, welcome. Thank you. Thank you for having me again. You're a guest here, a frequent guest. So Yeah. we love you having here. Thank you. Adam, vamos a tenerte aquí. Well, show us please what's new here on Toy Fair. Sure. We have a lot of new and exciting things. Obviously, as Jada is, expanding into the entertainment category and things like that, we have brands from Fast and Furious to DC to Marvel, everything like that. So we can kind of start with the Fast and Furious and kind of work our way through. Hay muchas cosas nuevas que está presentando Jeddah, están expandiéndose la parte del entretenimiento, así que vamos a comenzar con la parte de Fast and the Furious. So with Fast and Furious, nothing really changes too much. I mean, we have a very vast library. Any vehicle that you can think of for Fast and Furious, it probably exists in our library. So what you're looking at currently is our 132 scale vehicles. Los están viendo en la escala 1.32, no ha cambiado mucho, pero bueno, finalmente los vehículos tienen una presentación más refinada. And moving down is our 124 scale vehicles. And what's new with this is it's kind of copying the Hollywood Rides concept, where now we're including a die-cast figure with the vehicle. Esta es la escala 1.24. Lo que cambia en esta entrega es un poco los colores, se están yendo más a la serie de Hollywood y se incluye una figura die-cast. And on the bottom shelf, what you're seeing, we're bringing back our all-new 118 scale. Again, including a figure. What you see in front of the vehicles are actually batteries, so the vehicles do actually have working headlights and tail lights, but the final production won't include the actual battery pack. Ok, bueno, lo que estamos viendo en estos momentos son las baterías, lo que está frente de los carros, para que prendan las luces y otras cosas. Esta es la versión prototipo. Obviamente cuando salga a la venta no se verá la pila. Y bueno, tenemos ese era el 1.18. And moving on to the next display case is our typical 7.5-inch radio control vehicles. Aquí están los típicos de radiocontrol, la 1.24. And then on the bottom shelf is our 116 scale. All our radio control vehicles are basic function, forward, back. They also include a turbo button for an added fun feature. Ok, tenemos todos los radiocontroles tienen todas las opciones, adelante para atrás, y tienen un botón turbo, eso es algo muy especial ahora. And moving forward into the radio control segment, what you're looking at is our new, well, not new, but it's our Drift RC. And what's special about these is they actually legitimately four-wheel drift. There's no added fifth wheel on the bottom. Estos son drifts, estos son clásicos, pero lo más interesante de ello es que para hacer el efecto del derrape no usa una quinta llanta abajo, sino se va a hacer únicamente con 4, como si fuera un vehículo real. So we launched both models earlier in the year, and we have a Toyota Supra coming out later in the year. Also, now what you're looking at is our Elite Off-Road, which is an old item that we're bringing back, but now we're incorporating lights, so as you see here. Ahora incorpora luces, como podrán ver en estos momentos. Y esa es la nueva versión. Viene un Toyota un poco más adelante en el año, pero bueno, ese es el Dodge Charger de Dom, perdón. And this is just a basic example of what a planogram pulled together of the entire Fast and Furious brand would look like. Este es como un ejemplo de cómo se ve toda la marca de Fast and the Furious con estos. So now we'll kind of give you guys a quick glimpse at a lot of our DC offerings for Hollywood Rides. Nos van a dar una pequeña muestra de lo que sería la serie DC con lo que se conoce como Hollywood Rides. So the idea of Hollywood Rides is to really take, iconic Hollywood vehicles and pair them with a die-cast figure with a character that makes sense. And what's more iconic in Hollywood than the Batmobile? So that's kind of how Hollywood's Rides started. So what you're looking at is a vast collection of Batmobiles from our 132 scale to our 124 scale. 132 scale comes with vehicle only, with the 124 scale coming with the die-cast Batman figure. Bueno, que es más tradicional en las películas y con DC que el Batimóvil. Tenemos varias versiones del Batimóvil. Únicamente las escalas más grandes son las que incluyen una figura die-cast. Pero bueno, tenemos varias entregas y varios modelos de ellos. And rounding out Hollywood Rides for Batman, what you're looking at is our 118 scale Batmobile. This will come with 2 die-cast figures where Robin is removable, and also the same as the Fast and Furious, it features working headlights and taillights.
Ese Batimóvil 1.18 incluye las dos figuras, Robin se mueve y al igual que en Fast and the Furious también se funcionan las luces y eso está muy interesante. Y bueno, ya también hay de Wonder Woman y de las bombshells, right? Yep, we have the DC bombshells, which were on display earlier or last year at San Diego Comic-Con, and so these are now released. These are inspired by versions, so while the bombshells don't actually drive vehicles, our creative team executed very, very well and put forth vehicles that match the personality of the characters, and these do really well for us. Eso es bueno, obviamente ellas no manejan ningún tipo de vehículo, pero se tomó el concepto de bombshells y se llevó a la perfección con el estudio de diseño de Jada. And at the bottom for Hollywood Rides, we also play in the radio control category. So what you're looking at is the 1989 1/16 scale Batmobile. Among other things, we also are working on other projects that include Marvel. Y bueno, aquí está la serie de Radio Control. Obviamente había que ser el Batimóvil, pero están buscando otro tipo de licencias que incluirían a Marvel. Y acabo de ver mi próximo regalo de Navidad. That's my future Christmas gift. Yeah, there you go. It's a very nice Christmas gift. So that kind of rounds out a lot of the entertainment properties that we have. If you guys want to take a look at some of our core internal diecast, which is what Jade is known for, I can walk you guys. Yeah. Bueno, esa es la parte de entretenimiento, pero ahora nos van a mostrar lo que hace o lo que ha hecho a Jada durante todos estos años y es muy probablemente lo que todo el mundo quiere ver aquí. Y bueno, pues empezamos con la serie Drift. So starting with Jada RC, new for this year in our big time muscle line is the Drift RC, and we're starting with a wide body 2018 Ford Mustang, and it uses the same drift technology as our Fast and Furious. Esta es la misma tecnología de Fast and Furious, son 4 llantas, no hay una quinta y bueno, pues este es el nuevo, lo que sale en este año, el Mustang principalmente. And getting into another internal property of ours is Just Trucks. And so this one right here is the big item coming up. You're looking at a 2018 Ford Raptor. And this one's very special because we've partnered with legit aftermarket companies relevant in the truck industry. So things like Addictive Desert Designs with the entire body kit, the KC lighting with the lights, grid, off-road wheels, things like that, to make it very legitimate. Y bueno, pues las camionetas es parte de sus nuevas, de sus líneas de colección. Ahora vienen con todos los detalles de las marcas que pueden conseguirse en precios comerciales y tiene, bueno, todos los detalles y también prenden las luces. And moving on to our basic function RC, just like the Fast and Furious offerings, you have the 7.5-inch big time muscle RC, and at the bottom you have the 1/16 scale RC. And at the very, very bottom of the display case, you have our Heat Chase Twin Pack, which includes 2 vehicles, a police car and a chase car. Both of them are able to interact with each other, and it's a great play pattern. Bueno, están las distintas versiones, misma tecnología que con The Fast and the Furious, pero el que llama más la atención es el de abajo, obviamente, porque es el que tiene la patrulla y el carro y estos interactúan entre sí junto con otros vehículos, pero la idea es que se persigan entre ellos. Moving on from Jada RC, now we get into the die-cast properties. So at the very, very top, you're seeing a 1/64 scale Just Trucks, which is basically just like your die-cast, your mini die-cast collectible. In the middle shelf, you have our basic 132, and then at the very bottom shelf, you have our 1/24 scale. Each one offers incredible amount of detail, very, very collector, and again, one of those lines that continues to do very well for us. Bueno, esa es la serie Trucks o camionetas. En la escala 1.24 lo que están viendo, el detalle es obviamente mayor en esta serie. Arriba estaba la serie 1.32. Esta que estamos presentando es la serie 1.32. Y bueno, más arriba está la 1.64. Nuevamente, los detalles en cuanto a la escultura de las camionetas es lo que ha puesto a Jada en el mercado como es. Y bueno, todo esto son diecast. And moving on from trucks, we're getting into our line called JDM Tuners, which stands for Japanese Domestic Market. It really represents the entire aftermarket import tuner culture. And just the same with the trucks, you have the 1/64 scale at the top, 1/32 scale at the bottom, and 1/24 scale at the very, very bottom. Esta serie es muy interesante, es la JDM Tuners, o lo que es lo mismo Japan, what's this? Japan Directly Made? Japanese Domestic Market. Ok, Japanese Domestic Market, o sea, esto es el mercado local de Japón, que son carros importados y cómo los han tuneado, ¿no? Entonces, por ahí está muy interesante, es una cultura de Japón. Están viendo el 1.24, mismas escalas en todos lados.
Now we're expanding into the Euro, German, Italian category. A line of ours called Hyperspec, which basically just ideals and represents supercars. So primarily made up of Lamborghinis right now, but we have plans to be adding different models into the line. So same formula, 132 and 124 scale. Hyperspec, perdón, es la nueva serie. Se busca que sean vehículos muy rápidos. Ahorita todo lo hay puro Lamborghini. Esperan que se pongan algunos otros más en el mercado. Mismas escalas, 1.24 y 1.32 en los modelos que hay. And we'll round out the internal Jada properties with probably our most exciting and anticipated line, really. It's held the test of time, big time muscle. So anything from your classic muscle car to your modern muscle car is in this line. Same formula, 132 and 124 scale. Bueno, estos son los Big Time Muscles, puro carro fuerte, mismas escalas, 1.32, 1.24, los detalles son impresionantes y bueno, pues esto es parte de lo más importante de Jada. And I have one more thing for you guys. So we're actually celebrating our 20-year anniversary this year as a company. So that's a very big deal for us. So to celebrate and to kind of give back to the collectors, we have a special line that's going to be releasing later this year at retail. Okay. So it's our 20th anniversary line. Bueno, se cumplen 20 años y lo más interesante es que viene una colección especial de 20 años. So we don't actually have the samples here yet. They're arriving later today, but they're 124 scale die-cast vehicles released in 5 different waves throughout the year. And each vehicle features a brushed metal paint job and includes a die-cast tile that shows what year each brand came out. All right. And when you collect all 20, when you flip it over, you'll see the Jada 20th logo. Excelente, bueno, una vez que tengas las 5 waves, lo tengas todo, al final vas a tener todas estas, el logo de los 20 años, ¿no? Mira, cuando cada uno viene con una placa metálica y al final terminas con esta super placa cuando tienes toda la colección. Y entonces así es como se ve. Cada uno de los vehículos representa un año de manufactura y pues todos tienen detalles así de haber sido hechos directamente hacia el diecast. Yeah. Well, that's pretty much it. Yeah. Daryl, thank you very much for this tour. Yeah, thank you. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a Jada. Los seguimos mostrando qué es lo que hay aquí en Toy Fair. Por lo pronto, ahí estuvo Jada. Compartan el video, no lo olviden. Y nosotros seguimos. Yo soy Ricardo Méndez. Daryl, once again, thank you very much. Thank you very much. Thank you for having me. Y nos vemos próximamente. Aquí seguimos en Toy Fair, juegos, juguetes y coleccionables. Chao.